Jesen je pravo vrijeme za planiranje sljedeće sezone u vašem vrtu. Iako mnogi misle da je sadnja luka rezervisana za proljeće, postoji važna prednost sadnje crvenog luka upravo u jesen. Jesenja sadnja omogućava da luk razvije jači korijenov sistem i bude spreman za bujni rast na proljeće, što rezultira krupnim glavicama i zdravijom biljkom. Ovo je tajna koju iskusni baštovani dobro znaju, a danas ću je podijeliti sa vama. Prije nego što nastavimo, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Otkrijte još mnogo korisnih savjeta za baštovanstvo i uživajte u zdravim i bogatim plodovima iz vaše bašte. Sadnja crvenog luka u jesen ima mnogo prednosti. Dok luk odmara tokom zime, korijenov sistem se razvija u dubinu zemlje pripremajući biljku za brz i snažan rast čim temperature počnu da rastu u proljeće. Time dobijate ne samo zdravije glavice, već i berbu koja stiže ranije nego kod proljećne sadnje. Uz pravog saveznika u vrtu možete čak i povećati otpornost biljke na bolesti i štetočine. Dok razmišljate o svojoj bašti, zanima me odakle nas gledate. Ostavite komentar ispod i napišite iz kog grada pratite naše savjete. Volim da čujemo od vas i da podijelimo iskustva. Baštovanstvo je uvijek zanimljivije kada ga dijelimo sa drugima. Pa idemo odmah na naš video. Kada sadite crveni luk u jesen, birajte dobro drenirano i sunčano mjesto. Zemlja treba da bude obogaćena organskim đubrivom, a luk postavite na razmak od oko 10 cm. Tako ćete osigurati dovoljno prostora za rast glavica. A sada dolazimo do ključnog savjeta. Mrkva je biljka koju treba posaditi pored crvenog luka. Zašto baš mrkva? Ove dvije biljke se odlično slažu jer pomažu jedna drugoj. Crveni luk odbija štetočine koje napadaju mrkvu, dok mrkva pomaže u prozračivanju tla i time poboljšava uslove za rast luka. Zajedno stvaraju savršeni balans u vašem vrtu. Sadnjom crvenog luka u jesen uz dodatak mrkve kao zaštitnog saveznika obezbijedit ćete bogatiju i zdraviju berbu na proljeće. Hvala vam što ste ostali do kraja i ne zaboravite da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Srećna sadnja i vidimo se uskoro s novim savjetima.